बीजेडी को झटका देले बाचस्पति 8 विधायकों जीता पथ धूली चाटिला बीजेडी। मार्च 16 राज्यसभा निर्वाचन में क्रॉस भोटिंग कर निलंबित होता बीजेडी विधायकों को आश्वस्ति मिली। 8 बीजेडी विधायकों सभ्यपद रद्द करने बीजेडी आवेदन को आग्रह करिसेंती विधानसभा बाचस्पति सुरमा पाढ़ी। विधायकों को अयोग्य पर आवेदन करथिला बीजेडी। आवेदन पत्र अनेक त्रुटि सह दस्तखत न होइतिबा दर्शाई आवेदन को खारज करा जायछि। 8 जन विधायक हेले रमाकांत भोई, अरविंद महापात्र, लवकिशोर मल्लिक, सनातन महाकुड़, चक्रमणि कौर, सुभाषिनी जेना, शोभिक विश्वाल और देवीरंजन त्रिपाठी। यहाँ पर बीजेडी कार्यानुष्ठान लेथिला। जो व्यक्ति एप्लिकेशन को जस्टिफाई करने जो प्रूफ दवा कथा से फैक्ट से माने दे नथिले। जमिते कि प्रति से माने जन जनकर जो एप्लिकेशन देइचंदी ता भीतर प्रति एनक्लोजर रे सिग्नेचर रहिबा कथा, एनक्लोजर पेपर रे सिग्नेचर नाही एवं जे पिटिशनर से गोटे एफिडेविट एथि सहित दबा कथा ता मध्य प्राप्त हेई नाही। तेणु रूल 6 रो सब रूल 6 एंड 7 अनुसार ताकू डिसमिस करा जायछि। आवेदन खारज पर विधायक अरविंद महापात्र प्रतिक्रिया रखिछन्ती बीजेडी दलर यह होछि मूर्खामी। सेमाने पाठ साठ पढ़ी नांती बोली एभली पिटिशन दाखल करथिले। बाचस्पति सठिक पदक्षेप नैछन्ती। एरे किछि ग्राउंड नथला। मु आगुर मध्ये कहिछि एटा बिजु जनता दलर मूर्खामी। सेमाने पाठ पढ़ी नांती बोली एभली एक पिटिशन फाइल करथिले। एटा सठिक पदक्षेप नैते बाचस्पति महोदय मतलब एमति कले कोन लगाम खिंची कि एथरे लगाम तक दबार किछि एटा कोन तार उपाय। पार्टी जे लगाम कोन देबे समस्त नै कि पार्टी ना पार्टी भीतर लगाम काहू दबा दर जानतो हाई कोर्ट जानतो सुप्रीम कोर्ट जानतो तांको इच्छा से व्यक्तिगत मत से व्यक्तिगत एबे अपेक्षा बाचस्पति निष्पत्ति उपरे कि पदक्षेप नेउछि बीजेडी। भुवनेश्वरରୁ नलिनी प्रभा नायकଙ୍କ रिपोर्ट फोकस प्लस। आज सबुठारु एक गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु ये संविधान संपर्क रे सांविधानिक निष्पत्ति संपर्क रे गणतांत्रिक पद्धति एवं गणतंत्र और संविधान देश में बंचब कि न बंचब से प्रश्न पर आज सांबादिक सम्मेलन मो प्रथम आपण स्पष्ट करदेवा चाहे जे संसदीय गणतंत्र ता साथी रे पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जो राजनैतिक जवाबदेहिता ता साथी रे जनतांकर पवित्र मतदान यार सुरक्षा हब कि नहीं ये भारतीय जनता पार्टी सरकार समय ताहा निर्णय करिवार आवश्यकता आसी एवं एथिरे स्वर उत्तोलन करिवार मध्य जरूरी आवश्यकता आसी। गत राज्यसभा निर्वाचन में ओडिशा बिजु जनता दल 8 जन सदस्य दल विरुद्ध रे जाई सरकारी दल प्रार्थी मान को भोट दे एवं आम ये आहरी मध्य स्पष्ट करदेवा चाहूँ जो कथा निलंबित विधायक मान भर केत जन भारतीय जनता पार्टी सदस्य मैंने कहते मान्यवर मंत्री कहते जे बिजु जनता दल किसी जना ना से बड़ बड़ संविधान भित्तिक जनईदेवा चाहे राज्यसभा भोटे हुईप नाही एक आमे कहूँ राज्यसभा भोटे हुईप नाही एटा स्पष्ट भाव में कहूँ किंतु आमे जो पिटिशन दाखल करूँ आमर जो प्रार्थना थिला मान्यवर बाचस्पति पाखरे सेटा कौन ताकू पढ़ा दरकार बुझा दरकार तर्जमा करने दरकार एवं सांविधानिक स्तर में निष्पत्ति नेवा दरकार ये थिला आमनकर प्लीडिंग आमनकर प्रेयर एवं से प्रेयर थिला जे एटा कौनसी साधारण प्रक्रियागत विवाद नथिला यह गोटे रूटीन प्रोसीजर डिस्प्यूट नुह एटा होची गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन अराइजिंग अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो संविधान 10th परिच्छेद रे जो कथा करा जायछि 52 अमेंडमेंट रे 52तम संविधान संशोधन रे
ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଉଠେଇଛୁ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଦଳରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥାଏ ସେଇ ଦଳର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ କି, ବା ସେଇ ବିଧାୟକ ମାନେ ନିଜର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, ନିଜର ବୟାନବାଜି, ନିଜର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଯେ ଭଲୁଣ୍ଟାରୀ ଦେ ହାଭ୍ ଗିଭିନ୍ ଅପ୍ ଦେୟାର ମେମ୍ବରସିପ୍, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟପଦ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନର 10ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭଲୁଣ୍ଟାରିଲି ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ତାର ସଭ୍ୟପଦ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ଉଠେଇଛୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଭୋଟ କିଣାବିକା କରିଛନ୍ତି, ଅନୈତିକ ଉପାୟରେ ଭୋଟ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ସମ୍ବିଧାନର ସଠିକ କଥାକୁ ଅବତାରଣ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଏଇଟା ପ୍ରିଜୁଡିସ୍। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ସ୍ପିକର ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଜଜମେଣ୍ଟର ଅଛି, ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଆସିବି। ସେ ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ସ୍ପିକରଙ୍କ କଥାଟା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱାସି ଜୁଡିସିଆଲ ରୋଲ ଅଛି। ଯେଉଁ କ୍ୱାସି ଜୁଡିସିଆଲ ରୋଲ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସ୍ପିକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା। ଆମେ ତ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହୁଛୁ, ଅନରେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ଅନରେବୁଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅନେକ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଏବଂ ସିଏ ସ୍ପିକର କ'ଣ କଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ସ୍ପିକର ହାଜ୍ ନଟ୍ ହେଲ୍ଡ that these MLAs did not defect। ସେ ସିଧା ରାୟ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ବିଧାୟକ ମାନେ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି କହିନାହାନ୍ତି, କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ବିଧାୟକ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି କହିନାହାନ୍ତି, ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି କହିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯୋଉଟା ଆମର ଅନରେବୁଲ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍, ସେଥିରେ ସ୍କ୍ରୁଟିନ୍ ଠିକରେ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କୋଉଠି କମା ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏ କଥା ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ତମେ ଭୁଲରେ ଦେଇଛ, ତମେ ଠିକ ଲେଖି ଜାଣିଲନି। କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ? କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବରସିପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ମେମ୍ବରସିପ୍ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ା ହେଲା, ଦଳୀୟ ହୁଇପ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ହୁଇପ୍ଟା କ'ଣ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଦଳୀୟ ହୁଇପ୍ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦଳର ମିଟିଂ ଡକାଯାଇଛି, ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ଡକାଯାଇଛି ଏବଂ 3 ଲାଇନ୍ ହୁଇପ୍ ଜାରି କରି ଡକାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ 8 ଜଣଙ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ସଦସ୍ୟ ସେ ହୁଇପ୍କୁ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ହୁଇପ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ କଥା। ଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହୁଇପ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିକି, 3 ଲାଇନ୍ ହୁଇପ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିକି ଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ, ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅବମାନନା କଲେ। ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ତା ସେଥିରେ ଯେ ଦଳର ଚିଫ୍ ହୁଇପ୍, ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅବଜ୍ଞା କଲେ। ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟରେ ଅବଜ୍ଞା କରି କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କଲେ ଏବଂ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାର୍ବଜନୀନ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାର୍ବଜନୀନ ବିଦ୍ୟୁତ ମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବୟାନବାଜି କଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଜଣେ କେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ?
ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଭଲୁଣ୍ଟାରିଲି ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସଭ୍ୟପଦ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ହିଁ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ। ଏବଂ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କଲେ, ବୟାନବାଜି କଲେ ଏବଂ ଚିଫ୍ ହୁଇପ୍ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ। ତା ସାଥିରେ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଜନମତ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ। এইভাবে ভাবে অনেক ভ্যালুয়েবল পয়েন্টস বিজু জনতা দল লেখিকি দেইছি। এ সমস্ত কথাকু এড়াই দেই বিচারকু ন নেই সিଏ সিধাসଳଖ ভাবে গোটে প্রোসিজরাল ডিফেক্ট ଅଛି ବୋଲି କହି କମା ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ କୋଉଠି ଦିଆ ହେଇନି କହିକରି ଏଭଳି ଗୋଟେ ରାୟ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନରେବଲ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରସଙ୍ଗର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଯେଉଁ କୁକର୍ମ ଯୋଉଟା 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ଦଳ ତ୍ୟାଗ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ପବିତ୍ର ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଜନମତର ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା, ତା ସାଥିରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା, ଇଏ 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନର ପାରା ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ କହୁଛି। ଆସିବା ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସିଛି ୟାକୁ ମୁଁ ସାଇଟ୍ କରିକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ଏଇଟା ସବୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବେଞ୍ଚ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବେଞ୍ଚ ଏସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବା ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କିହୋଟୋ ହୋଲହାନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଜାଚିଲୁ ମାମଲାରେ ଅନରେବୁଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବେଞ୍ଚ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ 10th ସିଡ୍ୟୁଲ ରହିଲା ଯେ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଆବେଦନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧନ୍ୟାୟିକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ୱାସି ଜୁଡିସିଆଲ ରୋଲ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଏଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ। ଏବଂ ଏସ୍ ନାୟକ ଭର୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ ନାୟକ ଭର୍ସେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଥରିଟେଟିଭ, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ତ୍ୟାଗ କରିବା କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକ ଇସ୍ତଫା ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆଚରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଭର୍ଡିକ୍ଟ। ତା ସାଥିରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱନାଥନ ଭର୍ସେସ୍ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ତାମିଲନାଡୁ ଆସେମ୍ବଲି, ସେଠି କହିଲେ ଯେ ମାମଲାରେ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଔପଚାରିକ ଇସ୍ତଫା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଆଚରଣ ସଦସ୍ୟତା ତ୍ୟାଗ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରେ। এই কথাটা ଆପଣ নোট କରନ୍ତୁ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ରକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟତା ତ୍ୟାଗ ସହିତ ସମାନ ହେଇପାରେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଅଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରାଣା ଭର୍ସେସ୍ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଥିରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଆମର ବାଚସ୍ପତି ସେଇ ଏକା କଥା କହିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ଅଧିକାର ପ୍ରୟୋଗରେ ବିଫଳତା ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷା ସାପେକ୍ଷ। ଯଦି ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସିଏ ଠିକ ଭାବରେ ନ ତୁଲେଇବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପୁଣି ନ୍ୟାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିୟର କଟ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କେଶାମ ମେଘାଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବନାମ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ମଣିପୁର ଆସେମ୍ବଲି, ଏଇଥିରେ ସେ ଜୋର ଦେଇକି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ
जे आमर आर्गुमेंटा कौन वॉलंटरली गिविंग अप देयर मेंबरशिप पार्टी हुईप न मानिबा आमे पार्टी हुईप करथुलु दलिया मीटिंग अटेंड करबा पे एवं आपणकर स्पीकर भूमिका होची से माने वॉलंटरली दल त्याग करिसथि तले को तर्जमा करबा आपण मानकु पचारछि ओडिशावासी समस्ते कहउछन आपण सांबादिक बंधु माने मध्य कहउछन जे जाय कि बाजा बजे कि ढोल पिटी कि दलीय नेतृत्व विरुद्ध रे कहि कि आमे भोट देइछु बोली कहि कि पार्टी करूछन्ती मीटिंग गलुनु जीवनु आमे देखिबु कोन हबो एक कथा कहिला पर से स्वेच्छाकृत भाव में दलर मेंबरशिप जाई नांती त्याग करि नांती ता माने कोन टिके ए उत्तर देबे एवं तांकर जो आचरण एवं उच्चारण ए उभय होची स्वेच्छाकृत भाव में दलरू से माने जाइछन एवं एई सब कथा गुडा के नै कि मान्यवर बाचस्पति को जितेबाला आम कहलु से जदि सी कहे जे आपको ठीक रे जांच हैलानी एफिडेविट देलेनी एवं जो किसी प्रोसीजरल डिफेक्ट रहिला ए सब कथा कही सांविधानिक मर्यादा को उल्लंघन करा जायछि एवं ए त्रुटि गुड़ाक सुधारा जाई पारथा ए सब एते गोटे क्लरिकाल एरर कौन थी पारे मुझे किसी ना किंतु गोटे लेखा जाइए गोटे जजमेंट जोटा ठीक कथा ठीक फॉर्मेट अच्छी कि नहीं से जो आईनजीवी सहारा नहीं बा परामर्श नहीं ड्राफ्टिंग करा जाइथिबो से माने उत्तर देवे ऑनरेबल हाईकोर्ट पाखे परवर्ती समय केते प्रोसीजरली से माने ठीक अच्छी एवं आमर एठी कथा होची ओडिशार जनसाधारण जानिया को आग्रही अच्छी जे से माने जो एमएलए मान को भोट देइथिले बिजु जनता दलरू निर्वाचित करैथिले से माने बिजु जनता दल प्रति विश्वस्त रहिले नहीं नेतृत्व विरुद्ध रे गले दलीय हुई अवमानना कले ता साथी अनैतिक उपाय अवलंबन कले ए समस्त कथा नहीं तांकर सदस्यता पद रद्द हबार आवश्यकता अच्छी एठी दलीय चिंताधारा रे बा चापर वशवर्ती है सांविधानिक दायित्व निर्वाह करिबारे विफल हैला बेले संविधान रक्षाकर्ता ऑनरेबल हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ता सहित ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय अच्छे विजु जनता दल निष्पत्ति होची जो कथा प्रमिला आपा कहले हिमाचल प्रदेश रे मध्य सदस्यता जाइथिला सब एवं पार्लियामेंट शरद यादव सदस्यता जाइथिला एग्जाम्पल अच्छी वॉलंटरली गिविंग ऑफ द मेंबरशिप जदि दलीय विचार करा जिवो ताले सांविधानिक पदमर्यादा क्षीर्ण होची जदि दलीय भितर आईन को निज सपक्ष को नबाकू चेष्टा करा जिवो ताले संविधान गारिमा नष्ट होची संविधान मर्यादा संविधान प्रणीत आईन एवं जनमत विश्वासर कथा एवं निजर नैतिकतार कथा एवं नेतृत्व प्रति आनुगत्य दलर निष्पत्ति की मानिबा जो माने उल्लंघन करुछंती सेमानकर सदस्यता जीवा उचित ये कथा नहीं कि आमे जरूर ऑनरेबल हाईकोर्ट पाखु जीवु आशा करुछु विश्वास करुछु भरोसा करुछु जेहेतु संख्याधिक भर्डिक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मान देइछंती सेही अनुसार निश्चित भाव विजय हासिल करिबो।